Basura, mag-abot. Karoon na nga bagyo. One lang kunit. Cebu province is known for its tranquil beaches, rich history, unique food, and vibrant festivals like the Sinulog festivals held in honor of Santo Niño the Baby Jesus. Beyond Cebu's modern skyline, it is surrounded by breathtaking natural landscapes, from serene mountain vistas to thriving marine sanctuaries that showcase its rich biodiversity. However, recently, it has faced a 6.9 magnitude earthquake, which was followed by the multiple aftershocks that destroyed the homes of many in the northern part of Cebu. And nature's cry did not stop there, as on November 5, 2025, the island was hit by Typhoon Tino, with the international name Kalmegi, which resulted in the death of over 100 Cebuanos. Now, more than ever, Cebuanos are ignited to fight for themselves and their environment. Let's hear what local residents have to say about this. Amy Miano. Sander. Si Leon Andrino. Way back to 90s o 80s, 90s. Grabe kini kalimpyo. Dili pa ni ngani. So na pwede paliguan pa rin sa una. Dili na siya limpyo kay sago naman kinalim mga basura. Mga mo lagi. Mga masulti, mga lagi limpyo ngani ro nga river. Dili niya kalikayan. Labi na ka ng malay bagyo, basura, mag-abot. Mga kahoy, mga piloto, ako man ang pakakuton. Pilman mo ipos. Radyo ko nakita bata, like ang tubig, kahit kita na ganang alain, mana siya alain na pita, sumuna na pita ang tubig, so kita ko bata, gikan na pita ni dagan, patungan to, idangan para patungan to. Oh, mana siya. If ako swimmer ko, pwede na ako reach kong bata. Pero saman. Daghan ato pa ning miaging adlaw gikas pagbagyo, galimpyo gyapon ni. Antod karon. Sa mga balay nila, masudlag tubig, mga gamit na tanan, alam na ilabay. Mga daghan kayo. Sa mga kanal na mga bubarado. Nya, nakabantay ko diha sa may kanang sapa diha na nag-ali nga dagko kayong basura. Kita mo? Diri og diri. Nagbundo des tunga. Una maayo na palo apon kung mo man mo overflow. Una mo awas ang tubig. Ari na siya diri. Oo. Video, banana ko bagampo ko. Pagkasalig niya, nga lang kag mayang lawas na di ka magasugako niya. Oh, matuo dyan ko, Katolik mo ko. Buhaton, mamaw sa tiyan na buhaton. Para na makuha doon. Malay pa raman ko basta ang mga tao mo spirit lang sa amo nga. Malimpyo dyan sila sa ilang lugar. Sa mga kanlidad diha nga makuha, din lang ta mo pangil sa uban, ihukon lang na siya. Kung makakita ka, ngunani, na inaalis dan. Agwantahon lang ko ni kay man ni atong serbisyo dire sa atong government. Let us continue to care for our communities, reduce waste, protect our rivers, and rebuild with nature in mind. As we move forward, may we never lose hope. With strong faith in God and a shared love for our common home, we can rise above any storm. To all those who watch this video, let us protect, preserve, and pray for a future that is safe for all. As Pope Francis said, there can be no renewal of our relationship with nature without a renewal of humanity itself.